السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفاغ. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن فيروس كورونا الذي أصبح ينتشر من جديد ببلجيكا، وأصبح هناك ارتفاع في الإصابات. ولكن قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع ومجموعة من المعلومات أخرى، أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفاغ. بحسب آخر تقرير صادر عن معهد الصحة العامة سينسانو، لا تزال بلجيكا تشهد ارتفاعا في حالة الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا يوميا 746.3 حالة في الفترة ما بين 5 و11 من شهر سبتمبر، بزيادة تقدر ب 51%. وبهذا بلغ عدد الحالات المسجلة في بلجيكا منذ بداية الوباء وحتى الآن 94,306 حالة. ويلاحظ أيضا أن هناك ما معدله 30.3 حالة دخول إلى المستشفى يوميا في الفترة ما بين 7 و13 من شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 13.3 حالة دخول عن الفترة السابقة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى منذ بداية الوباء إلى 19,344. وفي المقابل كانت الوفيات مستقرة نسبيا عند 2.7 يوميا في المتوسط ما بين 5 و11 من شهر سبتمبر، ليصبح مجموع الأرواح التي حصدها كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في بلجيكا إلى 9,927 وفاة. وأخيرا ارتفع معدل الإصابة لكل 100,000 نسمة إلى 75.5، أي بزيادة تتراوح ب 32%. La moyenne quotidienne des nouveaux cas était de 746 entre le 5 et le 11 septembre. Nouveaux cas qui concernent, on vous le disait il y a quelques instants, principalement des citoyens âgés entre 20 et 29 ans. Les contaminations, elles augmentent donc toujours et on compte aussi en moyenne 30 hospitalisations par jour. فقد سجلت بلجيكا لليوم الثاني على التوالي رقم قياسي جديد في درجة الحرارة، ووفقا لعالم الأرصاد الجوية دهنو تم قياس درجة حرارة 31.3 درجة مئوية يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 1 مساء في منطقة إيكل، مما يجعل 15 من شهر سبتمبر 2020 هو الأكثر سخونة منذ بدء تدوين القياسات في بلجيكا. وكان يوم الاثنين أيضا يوما قياسيا. وهذا من رغم التفصيل، حيث أن العديد من الأشخاص بسبب الحرارة ذهبوا أيضا إلى الشواطئ، وأيضا يجلسون خارج المقاهي للتهوية. وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Que vous regardez ce JT, installez bien au frais dans une pièce ombragée, car il fait chaud dehors, jusqu'à 35 degrés annoncés dans la capitale. Lunettes de soleil et vêtements légers, voilà les accessoires du jour. Et voici tout de suite le reportage estival d'Éric Bévert. Malgré le soleil et la température, certains ne renoncent pas à faire du sport. Dans ce parc bruxellois, les joggeurs et les joggeuses sont nombreux ce mardi. Non, moi justement, quand il fait beau comme ça, il faut se motiver. C'est les derniers jours de soleil. Ouais, pourtant, c'est pas le jour idéal pour courir, hein. Non, mais bon, si on commence comme ça, on va plus jamais courir, hein. Certains courent même d'une drôle de façon, un sac poubelle à la main. On fait du plugging, donc c'est donc du jogging et en même temps on ramasse les déchets. C'est une fois par an, une journée de bénévolat avec notre entreprise. Et la chaleur, ça va? On transpire un peu, mais c'est bon pour la santé aussi, hein. Bon pour la santé, ce n'est pas vraiment l'avis de Denise. Je supporte pas le masque, mais il faut bien le porter. Et à chaque fois, je le mets. Vous voyez, là, je le descends un tout petit peu quand j'ai trop chaud, mais ça va. Sur les terrasses, il y a deux écoles, ceux qui cherchent l'ombre et puis ceux qui acceptent de suer un peu. On ne va pas se priver. On est quand même en Belgique, on n'est pas en Espagne, on n'est pas en Italie. Donc le soleil est bienvenu, hein. Au bureau, c'est pas trop dur, non? Au bureau, c'est super. On a une climatisation, évidemment, mais voilà. De temps en temps, on sort pour prendre quand même un peu de soleil. Hein, ça fait du bien parce que la saison va changer. En parlant de travail, tout le monde ne bénéficie pas de la clim. Sur les chantiers, ça chauffe, mais on supporte. C'est mieux la chaleur quand il pleut.
Vous préférez quand il fait chaud? C'est pas trop chaud, non? Oui, c'est un peu trop chaud, mais ça va quand même. Ces gars sont quand même habitués, ce sont des professionnels aussi, mais on leur met à disposition de l'eau et de la crème en cas de gros coups de soleil pour éviter justement des brûlures partielles au niveau du coup de soleil. Mais les hommes ne sont pas les seuls à subir la chaleur. Au niveau des matériaux également, aussi bien en été en hiver, il faut faire très attention, surtout au niveau de l'évaporation de l'eau en été. Lorsqu'on bétonne ou lorsqu'on fait du mortier, l'eau s'évapore plus vite, donc le mortier sèche plus vite, donc ses résistances sont altérées, donc il faut faire attention à tout ça. Les tenues de travail, en tout cas, s'adaptent au climat. Ce qu'il fait, maintenant c'est régulier, les 35, 30, 35, c'est assez régulier en Belgique maintenant. Oui, vous avez la tenue apparemment. Oui, ça va, le petit short, le petit pull, et c'est bon, on est prêt. Des tenues qu'il faut se dépêcher de porter encore. وأمام تزايد فيروس كورونا في بلجيكا بشكل أسرع يوما بعد يوم وأصبحت الأمور مقلقة بشكل كبير مما جعل رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس توجه رسالة إلى جميع البلجيكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء حيث قالت أن أمام الارتفاع هذا يجب دائما احترام التدابير التي سطرتها الدولة وفي انتظار وقد أكدت الوزيرة أنه يجب أن يتم العمل على مكافحة الفيروس على أساس يومي ويجب أن لا ننتظر اجتماعا جديدا للأمن القومي أو إجراءات جديدة. يجب علينا جميعا العمل كل يوم لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجذرية من الآن فصاعدا لأشهر عديدة مقبلة. مستقبلنا بين أيدينا، كل شخص له دور أساسي لتجاوز هذه المحنة. لذلك الوزيرة تأكد أن كل شخص مسؤول يجب أن يحترم التدابير لمكافحة هذه العدوى. وفي انتظار انعقاد المجلس القومي للأمن في منتصف الأسبوع القادم، هي تؤكد على أن جميع الأشخاص هم مسؤولون عن أفعالهم ويجب عدم التراخي أمام هذا الفيروس الذي ما زال ينتشر بسرعة في عديد من الدول. وفي بلجيكا بعد الدخول المدرسي الذي مر عليه 15 يوما بدأت تظهر بعض حالات العدوى داخل المدارس، فهناك مدرسة في بروكسل قد أغلقت كلية، ولكن في بعض المدارس إذا كانت هناك حالتين يغلق فقط القسم الذي يدرس فيه الحالات التي وجدت ولا تغلق جميع المدرسة. هذا ما حصل في مدينة فيرفيي حيث تم إغلاق قسمين فقط وليس كل المدرسة، وطلب من كل التلاميذ الذين ينتمون لهذه القسمين بعمل الدروس فتعطى لهم عن بعد. هذا ما نراه بالتفصيل بهذه. Dans les écoles, il faut parfois prendre des mesures. Le nombre de classes mises en quatorzaine augmente, pas encore de façon inquiétante. Cela dit, ce n'est pas facile à gérer pour les établissements scolaires. Alors Marie Bourguignon, vous êtes ce midi dans une école de Verviers qui a déjà dû fermer 2 classes. Oui, je me trouve ici à Saint-François-Xavier 1. Alors, vous l'avez dit, 2 classes de 5e secondaire ont été mises en quatorzaine. 11 cas de Covid ont été détectés. Alors, pas question pour autant de supprimer les cours. Ils sont maintenus par visioconférence. Pour les profs et pour la direction, eh bien, tout ça demande beaucoup d'organisation. Je vous propose d'écouter Anne Jacquemin. Elle est la directrice de l'établissement. On essaye au maximum que les cours continuent, que s'ils ne savent pas faire de live, c'est la matière qui est envoyée, ce sont des exercices et ils peuvent retourner vers le professeur. Donc on est vraiment dans un enseignement hybride qui change complètement le travail de l'enseignant, qu'il le surcharge malgré tout, son travail. Mais bon, voilà, on expérimente, on se découvre, certains prennent les choses avec, je vais dire, beaucoup d'envie aussi de vouloir le faire, quoi. Voilà. Et tout ça fait place à une situation carrément inédite. Ce matin, par exemple, nous avons assisté à un cours donné entièrement par visioconférence à une classe qui était en quatorzaine. Il y avait seulement un élève qui était présent dans les locaux. Donc pour les profs, c'est une nouvelle manière d'enseigner. Il faudra tenir le coup pendant une durée indéterminée. هناك أيضا حضانة أغلقت في المنطقة الوالونية بمدينة وافغ